Bonjour, pour aujourd'hui, c'est la recette des pains sandwich ainsi que des sandwichs au poulet avec le même pain. Vous allez trouver les ingrédients écrits en bas de la vidéo. السلام عليكم. اليوم كنقترح لكم الخبز ديال الساندويتشات وساندويتش بالدجاج بنفس الخبز. المقادير مضبوطة غادي تجبروها مكتوبة أسفل الفيديو. J'ai commencé par mettre 500 g de farine dans la cuve de mon robot. J'ai ajouté 15 g de sucre et 8 g de levure. بديت ب 500 g ديال الدقيق، ضفت عليها 15 g ديال السكر و 8 g ديال الخميرة. J'ai ajouté également une petite cuillère de sel. ضفت ملعقة صغيرة ديال الملح. 15 g de l'huile d'olive, 15 g ديال زيت الزيتون, un œuf entier, بيضة كاملة, une grande cuillère de miel, ملعقة كبيرة ديال العسل, 100 g de lait tiède, 100 g ديال الحليب دافئ. J'ai commencé à pétrir la pâte en ajoutant l'eau tiède progressivement. Au total, j'ai mis 140 g de l'eau tiède. بديت كنعجن العجينة وأنا كنضيف الماء دافئ تدريجيا. في المجموع ضفت 140 g ديال الماء دافئ. J'ai ensuite laissé la pâte reposer 1 heure. ومن بعد خليت العجينة تخمر ساعة. Après 1 heure, la pâte a bien gonflé. من بعد ساعة كنشوفوا أن العجينة تنفخت مزيان. J'ai mis un peu de farine sur le plan de travail et j'ai transféré la pâte sur le plan de travail fariné et j'ai commencé à la diviser. عملت شوية ديال الدقيق في سطح العمل وعملت العجينة فوق سطح العمل وبديت كنقسم العجينة. Moi j'ai divisé ma pâte sur 6 portions de pain. Vous pouvez donner à votre pain la taille que vous souhaitez. أنا قسمت العجينة على 6 ديال الخبيزات غادي تعطيو العجينة الحجم اللي بغيتو، كبير ولا صغير ولا متوسط. J'ai formé des boules avec la pâte que j'ai divisée. J'ai ensuite pris la première boule et je l'ai étalée avec mes doigts et je lui ai donné la forme du pain. هزيت واحد الكويرة ديال العجين وبديت كنطلقها غير بصبعي وعطيتها شكل ديال خبزة. J'ai aplati le pain pour ne pas avoir un pain très épais. بديت كنضغط شويه على العجينه باش ما يكونش عندي الخبز غليظ بزاف. Et j'ai laissé les pains reposer 30 minutes وخليت العجينه ترتاح واحد نصف ساعه. Après 30 minutes de repos, j'ai badigeonné les pains avec un œuf. بعد 30 دقيقة بعد ما ارتاحت العجينة دهنتها بواحد البيضة. J'ai mélangé un peu de parmesan avec le thym. خلطت شوية ديال الجبن البارميزان مع شوية ديال الزعتر. Et j'ai parsemé un peu de fromage et de thym sur les pains. وصافي بديت كندردر شوية ديال ديك الجبن والزعتر فوق الخبز. J'ai fait cuire les pains à 200 degrés pour 20 minutes ودخلت الخبز يطيب على 200 درجة لمدة 20 دقيقة. Pour le sandwich au poulet, j'ai pris 3 escalopes de poulet que vous pouvez remplacer par la dinde. J'ai ajouté un peu de persil, de l'ail en poudre, de l'oignon en poudre, du sel, du poivre, un peu de paprika, un peu de gingembre et un peu de curcuma.
زيت واحد 3 شرائح ديال الدجاج، ممكن تعوضوهم بالديك الرومي. ضفت عليهم شويه ديال المعدنوس، شويه ديال الملح، الابزار، ثوم بودره، بصل بودره، بابريكا، سكينجبير والخرقوم. J'ai bien mélangé les épices avec le poulet et j'ai laissé mariner 30 minutes au réfrigérateur. خلطت مزيان التوابل مع الدجاج وخليتهم يترقدوا مزيان 30 دقيقة في الثلاجة. Après 30 minutes, j'ai sorti les escalopes du réfrigérateur et je les ai enrobées de farine. بعد 30 دقيقة خرجت هادوك شرائح من الثلاجة وعملت لهم دقيق. Pour la cuisson, vous pouvez les faire frire dans l'huile ou bien les faire cuire au four ou bien mettre un petit peu de l'huile et les faire cuire dans la friteuse à l'air chaud. بالنسبة للطياب إما غادي تقليوهم أولا غادي تدخلوهم يطيبوا الفرن أولا غادي تعملوا لهم شوية ديال الزيت وطيبوهم في المقلاة ديال الهواء الساخن. Moi j'ai fait cuire les escalopes dans la friteuse à l'air chaud. أنا دخلتهم يطيبوا في المقلاة ديال الهواء الساخن. Après la cuisson, j'ai coupé toutes les escalopes en petits morceaux. من بعد ما طابو قطعت شرائح كاملة قطع صغيرة. Pour garnir les pains, j'ai commencé par couper le pain sur deux. باش نبدا نعمل ساندويتشات قطعت الخبز على جوج. Ici, je vous ai montré la texture du pain. هنايا وريتكم القوام ديال الخبز. J'ai tartiné les pains avec la sauce mayonnaise que vous pouvez remplacer par n'importe quelle sauce de votre choix. دهنت الخبز كامل بالمايونيز، يمكن لكم تعوضوها بأي صلصة بغيتو. J'ai mis quelques feuilles de salade lavées et coupées. عملت شوية ديال الخس مغسول ومقطع. J'ai ensuite mis les morceaux de poulet coupés. ومن بعد عملت شوية ديال قطع ديال الدجاج. J'ai mis aussi un peu d'olive noire. عملت شوية ديال الزيتون الأسود et 2 tranches de fromage ou جوج ديال شرائح ديال الجبن. Vous pouvez déguster ce sandwich froid ou bien chaud en le mettant 5 minutes au four pour faire fondre le fromage. يمكن لكم تاكلوا هاد الساندويش بارد اولا سخون، غادي تعملوه في الفرن 5 ديال الدقائق باش تذوبوا هذاك الشرائح ديال الجبن. Notre recette est terminée. Je vous dis au revoir et à bientôt. الوصفة ديالنا انتهت، كنقول لكم شكرا وبسلامة.